ওই যে এই যে দাঁড়িয়ে আছি, হাঁপিয়ে গেছে বেচারা। এই বক্তার কথা হচ্ছে শিলিগুড়ির আশেপাশে খাওয়া হয় একে, বলছে আমাদের ওখানে হলে এতক্ষণে সাপাচট হয়ে যেত। এ শিলিগুড়ির বাসিন্দা, জঙ্গল এরিয়ায় খাওয়া হয়। আর একবার শুনিয়ে দিচ্ছি। अभी तक होता तो आप लोगों के वहाँ अभी सपा चाट हो जाता। इसका पूंछ बहुत बढ़िया है, मतलब चाबुक होता है ना, वैसा है। अभी तो हम वीडियो बनाएंगे। मुझे देख के ही गुस्सा हो रहा है, इतना दौड़ कर आया ना। अभी चलो चलो उस तरफ देखें। बाप रे, आपका वीडियो कॉलिंग में हो? मैं कोलकाता में हूँ भाई। आप वीडियो कॉलिंग में हो? हाँ। ओ तो ठीक है, देख लें। खाएगा खाएगा क्या है पता है? ओरे बाप रे, चल दौड़ लगाओ, उस तरफ दौड़ लगाओ। দৌড়াচ্ছে তো নাই। ওরে বাপ রে, খেয়ে লাভ নেই। এরা বলছে ওদের ওখানে বলে এখন খেয়ে নিতে, এইসব নাকি নর্মাল ব্যাপার। देखा कोई आ नहीं रहा है भाई। তোমাদের ওখানে নর্মাল ব্যাপার তো এগুলো খাওয়া। কি খাওয়া, কি জ্বালাতন।